My style is the bomb, the dang, diggy diggy. A rude boy no play with the bomb, the dang, diggy diggy. Bok, ja sam Hrvoje, dolazim iz Svete Nedelje, imam 26 godina i bavim se freestyle nogometom. Znači sve je počelo negdje oko 2002. godine kada su na internetu počele izlaziti reklame Joga Bonito gdje su bili poznati nogometaši Ronaldinho, Ronaldo, Zidane koji su izvodili trikove s loptom i onda smo tak mi na treningu počeli tehnicirati. I u početku mi se činilo praktički nemoguće izvesti jedan krug oko lopte, ali kasnije uz svakodnevni trening je krenulo. Moj idealan dan započinje ujutro, naravno, doručkom. Onda bi izašao van na trening, trenirao bi u dvorištu freestyle nogomet i na večer bi uređivao snimljene materijale. Kada bi mi neko zabranio da se bavim freestyle nogometom, moj život više ne bi imao smisla. Kad sam bio mali, bio sam čisti antitalent za freestyle nogomet, odnosno za bilo kakvo tehniciranje, žongliranje, bilo čim, loptom, naranđama, jamukama, bilo čime. Tek kad sam počeo trenirati u lokalnom klubu, onda smo ja i ekipa sa kvarta počeli izvoditi tak neke trikove, međutim još nismo znali ni tehnicirati pravilno, tako da onda je to sve krenulo, zapravo nismo mogli apsolutno ništa praktički s loptom. Najveću inspiraciju mi daje to kad znači treniram neki trik i 3 sata pokušavam, ništa ne uspijeva i već mi je muka, nije mi dobro i 4 sata i uspijem i onaj osjećaj kad napravite taj trik koji ste toliko dugo pokušavali, to je nešto neopisivo. Kad treniramo negdje vani na otvorenom pa dođu neki klinci pa se onda oni počnu interesirati pa onda njima pokažemo pa oni počnu trenirati. To je najveća inspiracija i motivacija kad neko drugi gleda tebe pa misli hoću se ja s tim baviti pa ako još mali baš se zagrize za to onda je to super osjećaj, bar meni. Znači neki freestyleri čak vježbaju i u kući pošto nemaju prostor, jel tak? Ja vježbam najviše u dvorištu, vježbao sam i u kući. 2 vaze su za sad polupane, polica s knjigama je skrhana, znači u kući više ništa. Sad sam vani na dvorištu, u proljeće najgore kad počne cvjetati cvijeće i onda kad sam vani po 3-4 sata, znalo je dosta cvijeća ostati pogaženo, tako da tu moram paziti, da. Nedavno je u jednim novinama na jednom portalu izašao članak o meni i dosta su me kritizirali, kao da ima puno boljih i u Europi i u svijetu, međutim nisam se na to obazirao jer ima puno freestylera koji treniraju svaki dan po 8 sati, nekima je to znači posao od kojeg zarađuju, međutim to je većinom u zemljama zapadne Europe, kod nas nema tu baš neke perspektive, eventualno neki eventi, pa kroz nekakve promocije ili nešto se da zaraditi, ali nama je to više na ovom dijelu, ajmo reći, više hobi nego da bi se mogli baviti s tim cijeli život. Zanima me tuđe mišljenje, ako je neka konstruktivna kritika i ako ja vidim da ima smisla ono što mi je neko rekao. To recimo glup je trik ili to može svako ili tak nešto, to može svako prokomentirati, ali da mi on konstruktivno savjetuje zašto je to glupo, onda bi ja sagledao sve činjenice i naravno da dobro dođe uvijek kritika. Konstruktivna kritika nikad nije loša. U početku ono što si zacrtam to moram ispuniti. Ali neki put čak i poslušam tuđe savjete i kritike pa si razmislim 2 puta o tome, bolje 2 puta razmisliti pa 1 put napraviti nego krenut po svome pa onda nešto krivo napraviti.
ali u principu trudim se slijediti svoje i to je to. Kada bi sebe mogao opisati u 3 riječi, to bi bilo kreativna, snalažljiva i uporna osoba. Ima ona izreka, ako voliš ono što radiš, nećeš nijedan dan u životu raditi. Ja se za tim povodim, znači ja bih htio raditi ono što volim. Ja ne gledam druge ljude kud idu oni, kao oni rade. Ja imam neki svoj put, ja znam kaj hoću postići, imam svoje neke ideje, svoje ciljeve i ja idem za tim. Imao sam idola ranije. Jedan od njih je Sean Garnier iz Francuske, pobjednik jednog od prvih svjetskih prvenstava u freestyle nogometu u Sao Paulo u Brazilu. On je sad već jedan od starijih freestylera i iz Poljske Mihe Ritz se zove. On stalno se trudi neke kreativne trikove izvoditi i većinu trikova koje on izvodi jako malo ljudi može i on spaja, ajmo reći, neke nove trikove koje niko do sad nije uradio. Pa mi je on inspiracija na neki način da ja stvaram neke svoje trikove opet u freestylu koje niko do sada nije izveo, tako da ja budem prvi u svijetu. My style is the bomb, diddy, dang, diggy, diggy.